아니야, 네. 이제 다 먼저 제가 송유하러 와. 응? Oh, 제가 송문에 따라 아니 동네라 제명이 제가 쓰여러 어디리 사제 어디 놀러. 응? ujú. Sí, entonces como hay tres tipos de paciencia, um, estamos siguiendo con con la paciencia de que paciencia de no vengarnos hacia los que nos causan daños, ¿no? 어디 제마 대다도 봐 사제 되는 하고 다디네 다기 되고 와대라. 응? 나로 안타기 라이 봐. 아니 랑에 소소라 메데베 돈예 땅 아니치 가 춤바디 아니 소소 경험하면지 다 소소 레알라 되네 동아래 예스 소마데 레알라 동아래 예스. Mm. Entonces, tal como expliqué antes, cualquier sufrimiento que experimentamos en nuestra vida o para nuestros familiares y amigos son resultados de los karmas que han creado en o que nos hemos creado en el pasado, ¿no? 다 딘데기 레알라 돈예 딘데 레알라 되네 동아래 다 가르치고 그래. 세나 다 진짜 찌기질라 편지 아니 드라마사 같이 아니 배 참바다 니인제다 한때와 되고 그래서 Mm. Y así que comprendiendo que son resultados kármicos, es mejor no crear hostilidad o una atmósfera de hostil entre nosotros, ¿no? Considerando a otros enemigos y amigos, ¿no? 아 편지 찌기질라 참바다 때와다 니인제서도 한도 Y, 찌야게 sí, sino que pues intentar pues meditar en compasión, amor y la bodhisattva, ¿no? 줄럼배고 그래 다 뒤에 어떻게 지제 다 뒤에 와 아마디 균주 되더라 토네 찌네 땅 세대다 Ujú. Entonces así seguimos el verso número 69, que lee así: al comprender que esto es así, en cualquier circunstancia adoptaré una actitud de amor hacia todos y de esta forma me esmeraré en lo que es meritorio. 다 대다르 시도가 대다르 존재시 대다르스 존재를 나르시 시제 나마는 시 대다르 나르 치쇼르가 담보드나 아니 배치 자다 안 도스다 안래 존재도 대다르 요다 대대대려와서 존재 대다르 통해서 내가 때네 아니 중화디 돈년요야다 내가 중에 요야디 내가 때네 중화디 존재디 통해 대다르 찐네 통해 찐네 짱다 가르치고 그러시나 탐제 이거 진짜 탐제 쓰고 나한다 지게 신 탐제라 아니 텐지 지게 지라 아니 잠바 대화다 또 공부 그래 그거요. Y así que debido a la contemplación sobre el tema del karma, ¿no? La ley de la causa y efecto que acabo de explicar anteriormente, y que cualquier tipo de sufrimiento que experimentamos o los daños que experimentamos o por otros seres, todo tiene que ver como resultados kármicos, ¿no? Y por lo tanto, al comprender este funcionamiento, ¿no? De la ley de la causa y efecto, que eso es así, en cualquier circunstancia adoptaré una actitud de
amor, ¿no? Entonces, hacia todos. Y entonces, así que intentar practicar el amor y la compasión hacia todos los seres conscientes, ¿no? Oda 도서 코로니니도 도서 장이 오다 도저 가르셰게 안 도저라 안 베쳐서 아니 파마다게 아니 레알티에디 통네 찌기질라 안 베센제 찌기질라 대와치 찌기질라 잠바체나 아 찌기질 다사가 요마레 봐 다사에 말레스 먼저 봐도 다다 아니 베치 아니 멘데 바니에디 다망고니에디 소소치 코네 세워메나 쳐버 감세메나 쳐버 감세디 연 잘리기 말 소소 타기는 말이에요. Así que el hecho de tener ese tipo de consideración hacia algunos seres como enemigos y entonces algo que son desagradables y rechazables es por falta de la práctica de amor y compasión, ¿no? Entonces, si realmente practicamos el amor y compasión, no tendremos ese tipo de sentimiento discriminatorio hacia los demás seres, ¿no? 먼저기 그 당대 장지디 장바다 세워서 먼저 길 집어디 처리워 소소 녀라 차 달라 가야지 그러나 이 문에 장지 체이 받지 말이 장바다 세워서 그러나 소소기 녀다 다도로라 소소 차버지 와 녀기 쳐라 차 녀를 쳐 쳐도 와 차디 아니 차 세디다만 대장 차도래 아니 자주나 남사다 컨트롤 제가 먼저 장지디 대화 있는데 알아도 장지 있는데 문에 띠띠 말했어 문에 받은 말이 처려와 처려와 Entonces, de alguna forma, de momento, no hemos podido desarrollar un amor y la compasión genuina y auténtica, ¿no? Sino que el tipo de amor y la compasión que tenemos o que es más bien tipo parcial, ¿no? Y entonces, al ser amor y compasión parcial, entonces tenemos ese tipo de discriminación, ¿no? Entonces, teniendo amor y compasión hacia solo los que queremos y hacia los que nos queremos como enemigo, pues no tenemos ese mismo sentimiento, ¿no? Eso porque tenemos apego y aferramiento hacia nuestros amigos y pues aversión, ¿no? Hacia los demás enemigos. 어다 딘데지 배 찌기 칠라 아니 장바다 세워 아니 뭐 딘데지 아니 요어디 아니 장바다 세워다 팬데 조바디 아니 쩨바르 요어디 통 쩨바 요어스 그래 요어스 딘데지고 그래스 대다로 다게니 다 소승원에서 대다 다게니 아 딘데지 제고도 산네 걔네 팬데 조고도 산네 산데 장바이나 이 소남 시버지 답에 탑럽 소남 같이 시버지래 해로 와 대다 통에 소중원에 가르쳐 버렸으나 왔다 문제지 장바다 세워서 시간에 팬데지 그거도서 왔다 삼바도 쌤 상시와이나 안 소남 서 같이 문제 생거래 인지당 장바 삼바든지 중화이나 서거래도 Y así que pensar, ¿no? Que realmente lo que nos hace falta es desarrollar amor y compasión genuina y pues verdadera, ¿no? Entonces que sentimos hacia todos los demás seres por igual, ¿no? Y entonces si adoptando esta actitud tan positiva, entonces podemos notar, ¿no? Esa necesidad de beneficiar a los demás seres, ¿no? Tanto como podamos, ¿no? 어네 언데도와 대다로 다게니 소놈 달라 자 승도 딱 가르서나 나라 다스니 기 지라자르 나라 기 나라 기니 가르치 그런다
장바공예 신자라 안 장바공예 년제공예 전주의 센또 본바에스 전주 손또 등어디 장바공만 년제고 전주 센또 소속의 냐레지에 또 대체고레스 이송 본베 이송 공부텔라다 소놈베 시버지 요레스 따티문에 로 소놈 그 기회 수업에 시버지 기타 자체 뭐 수업을 디 배제 친구가 안 쓴 진제 배고 했습니다. 그럼 다이 지진배 정도 건데 나는 지지 자 야구치 시송을 Ujú. Entonces, al decir no en cualquier circunstancia, adoptar una actitud de amor hacia todos, ¿no? Entonces aquí, al mencionar amor, incluye tanto la compasión y también bodhisattva, ¿no? Entonces, al desarrollar el amor y la compasión, bodhisattva, esas tres actitudes tan positivas hacia los demás seres, mediante de eso también acumularemos grandes cantidades de méritos, ¿no? 어디래 나디 디스톨가 디비 와서 나디네 시와 사자 지네 저기 사자 이게 시님이네 나 사자 시거든 여기 사자 시다 신도서 사자 시에 와다 타마디 시거든 시바 다 시베 팽이 다 시바 건네 팽이 가려 시베 팽이 삼발라 숨 다지 개와 미냐베 텐도 배진 지거지 돈이 충을 단돌라네 녀외 돈이 아니 돈이 충을지 단돌라네 녀외 돈이 되게 쇠도지 근데 좋아하는 돈 친구지 줘야래 깔래 된다 친구지 줘야라 아니 깔래 친구거네 된다 친구 줘도 그래 좀 된다 그러고 그래 Ujú. Tanta. Ajá. Ok, entonces, así que si somos capaces de practicar paciencia con los pequeños sufrimientos, seremos capaces de soportar grandes sufrimientos, ¿no? E incluso los grandes sufrimientos de los reinos infiernos, ¿no? Y también al estar al familiarizar con la práctica de paciencia, entonces poco a poco pues podemos avanzar mucho más en la práctica de paciencia, siendo capaces de soportar muchas dificultades, ¿no? 단디 사자 되나라 된다 삼아 송도가 집에 팽이 쓰고라 세바 보면 팽이 집에 팽이 송이라 다 팽이 건데 담 사자 송는다 세바 공부이나 다지 겨와디 강 겨와야 세바 공부이나 소소 겨와 강사바디 양이 말했어잖아 세바 공부 컨트롤 말아 컨트롤 겨와 중요 봐 세바 공부 소소 겨와 강사다가 사바디 두스카레 대그리에서 야 공부도 좀 두스 대그리에서 콘도사나 겨와사바디 냠도 그러고 세바 팽이 상당서 겨와 사바디 스타니야 공대를 그러고도 냐냐야 말했어 사자 담대 Entonces, cuando pensamos en los beneficios de practicar la paciencia, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si practicamos la paciencia, las virtudes o las prácticas positivas no se generan, ¿no? Y podemos mantener la práctica virtuosas, ¿no? sin declinar, ¿no? Eso es uno de los beneficios, ¿no? 다들 사전이 거든 시에도가 된다 다가는 시에도가 근데 녀외 녀로 손에 돈이 채시도 녀와들 봐 녀와디다 돈이 채시들 봐 이네 이다를 봐 돈으로 봐 이네 미 돈이 들어 봐다 맞아 된저 맞아게 그 소고라 아니 지금 삼삼 마셔야 된다 아니 컵들 스토야 돼 아니 때때 안라도 돈이 미 돈이디 녀외 돈이 상당 아주 돈이 걸 말했어 많이 빅스는데 녀외 돈이라 상당 바이나 단단 아주 늘 돈이디 배 돈이 뭐 힘들어 찾아야 했어 대원 나버지 했어
어디 돈이 충분히 봐. 제가 맞아게 돈이 충분히 소스 안에 제토가 있나? 아 돈이 첨부 녀에 돈이 되게 아니 걸리 전에 아니 소스 밀람 짱게 아니 안에 제토고 그래. 돈이 충분히 마세 봐이나? 돈이 충분히 돼 도에고요. 말이라. 된다 어디. Ujú. Entonces, al decir que si somos capaces de practicar paciencia, ¿no? Con los pequeños sufrimientos, podemos afrontar mayores sufrimientos del reino infernal, quiere decir eso, ¿no? Que ah, ah, en cuanto a los sufrimientos y su intensidad y su gravedad, entonces, entre los distintos reinos de la existencia cíclica, el sufrimiento más fuerte o lo más grave e intenso son los sufrimientos de los reinos infernales, ¿no? Y después sería pues el sufrimiento del reino de los espíritus hambrientos, luego los sufrimientos de los reino animal y después los sufrimientos del reino humano, ¿no? Y así que los distintos sufrimientos que experimentamos en el reino humano, tal como ser pinchado de unas como espinas, ¿no? O ser pinchado con las vacunas, etcétera, etcétera. Hay sufrimientos que experimentamos, ¿no? En el reino humano, en comparación con los sufrimientos del reino infernal, podríamos decir es insignificante, no es casi nada. Y por lo tanto, entonces que si somos capaces de realmente soportar y practicar la paciencia de nuestro reino humano, entonces sí que también podremos soportar mayores sufrimientos, ¿no? Como los sufrimientos del infierno, ¿no? 다 숨바디 빼셔 거라. 숨바디 사자 그러면 연대 첨부시 소소라. 소소 연대 첨부시 해보치당 제야 내가 여봐이나. 로좀 야구치 맞잖아. 인대 말해 봐. 인대 첨부 해보치 또 제국이나. 안 깔래 잡으랬어. 로좀 지에. 근데네 깔래 줘지. 안 로좀 제만 되게. 인대 첨부 제고 깔래 뭐잖아. 육 말해 봐. Entonces, por ejemplo, si queremos adquirir grandes conocimientos o buen nivel de educación para ejercer diferentes trabajos de profesión de gran nivel, entonces eso depende de hacer mucho estudio, ¿no? Y entonces esforzarse mucho y dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, desear muchas cosas o mucho estudio, buena educación, pero si uno no se esfuerza en el estudio, entonces no hay manera y no hay ninguna forma de obtener estos conocimientos, ¿no? 제가 로좀 첨부 해보치 제그 당고 미이 가르스나 지금 로좀 내대 전에 라전 내대 진행이 있으면 서울대 당고네 요. 내 로좀 내대 제스나 말라 지마 로좀 데려봐. 안 라저 첨부 라야지. 또 당고네 하고 요. 어딘데 Y de alguna forma, entonces, si uno consigue buen nivel de educación y entonces preparando los estudios necesarios, ¿no? Para obtener un buen diploma, entonces, de acuerdo con ese tipo de diploma, pues puedo trabajar ¿no? Tal cosa, ¿no? En cualquier profesión y entonces obtendré buen salario, ¿no? De alguna forma, uno tendría un objetivo bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere, ¿no? 다 되네. 이 사자 숨바디 된다 지고 집어러 봐. 된 첨부 줘봐라. 된 첨부 된다 첨부치. 합의 고마 줘야 당 상계 고마디 된다 지시디. 된 실내 된 책이 줘야 말해. 말아 좀 미. 다 상계 고마 토에 당 타바 토에 된 책이면 뒤 된다 뒤 타바 당 상계 고마 토버 집어라.
최지라 까제 니리소가 까오 맞잖아. 까오 맞잖아. 타바토 도마로 산자고 또 에라. 어디서 사제 숨바 Mm. Ajá. Ah, y así que, pues, si tiene ese tipo de objetivo claro, entonces, para poder conseguirlo, hace falta ah, estudiar y poner su dedicación, ¿no? Y de la misma forma, pues, si queremos lograr el estado de liberación de los sufrimientos de samsara y alcanzar el estado de iluminación por el beneficio de los demás seres, y deberíamos ser capaces de soportar cualquier tipo de dificultades o los obstáculos que nos pueden presentar en el camino, ¿no? Y entonces de poder practicar la paciencia, ¿no? Con cualquier tipo de obstáculos o dificultades que nos pueden presentar en el camino durante el estudio y la práctica del Dharma, ¿no? Para eso. Entonces, 내가 sin esa práctica de paciencia y de soportar las diferentes dificultades o de sacrificar las austeridades, sería imposible de poder lograr los grandes objetivos, ¿no? 말하는 그 교육지에 선제 전된데 코너에 루루가와 제제 안 상계버에 맞도 기부지는 상계요 말이스 대신도 주지 밀라라지네 빼 문에지 세상 조건냠 제제 아니 두 가지 제제 아니 상계버에 맞도 기부지네 아니 타바토바다 좀 말이스 그러다 가 된심부 들어가라 가자라 배려죠 그래라 Um, por lo tanto, pues el mismo Buda histórico, para conseguir el estado de iluminación, entonces él pasó por la práctica de 6 años de grandes austeridad, ¿no? En la meditación. Y así se consiguió, ¿no? El estado de Buda. Y lo mismo el gran yogi Milarepa. Entonces, al ser capaz de sacrificar muchísimas dificultades y entonces durante en su vida soportando tantas dificultades durante su vida, y entonces alcanzó, ¿no? El estado de Buda. No alcanzaron el estado de iluminación cómodamente, fácilmente, ni el Buda histórico ni el gran yogi Milarepa, ¿no? 아야, 다 사제 다 사제 담보데 샤르가 니로다. 빼 샤르가 지다 된 샤르가 니 샤르가 치. 빼 샤르가 지다 된 샤르가 니 샤르다 치제 제로에 어디 로다. 빼 담도 사제 담보데라. Y así que referente a los puntos que se la mencionó, entonces hay dos versos siguientes, y entonces verso número 70 y 71, ¿no? Que dice, por ejemplo, cuando un incendio se extiende de una casa a otra, lo correcto es deshacerse de la paja y todo lo que sea combustible. Del mismo modo, cuando el fuego del odio se extiende, debido a aquello por lo que mi mente siente apego, debería deshacerme de ello inmediatamente por miedo a que se quemen mis méritos. 다 차바지세기 시 소소 척세 시대 알아도 빼나디서 알아도 차바지세 시랍이 가르에서나 담보 차바지세 소데 소소체 이네 소소 파마체 아니 소소 빈자체 아니 소소 저거 정도체 다等个的 아니 년이 차라 대자 초던 요 때들이 소소 년 니도等个的 소소게 디징기 아니 차베 디라 심베 심어서 그라 차바지세 이들이 아니 다에 차라 시나 맨나 바스도가 소소 나가오 미터라 아니 콘도기세 이들이와 어디서 그러나
ñeng chola 아니 지 돈이라고 가르 중화디 아니 이제 요 말이스 가서 그래서 메데 바로 컴퓨터에 요 말에서 왜 차고 춤 당을 해서 뭐다 빼 마스 잡춤도 그 냥라 시버직 빼 차바 춤을 아니 빼 메가와 지에 요 말에 차바 춤 당을 해서 뭐 어디 된다 어디 Ujú. Entonces, cuando surge apego en nuestro continuo mental, la base para que surja el apego son, por un lado, uno mismo es una de las bases del propio apego, y también nuestros familiares, amigos y gente cercana nuestra, ¿no? Forman parte de la base de nuestro apego, ¿no? Y entonces normalmente nuestro apego o el deseo surgen y pues como la fluctuación del agua o el río, ¿no? Y así, ¿cómo se llama? Fácilmente, ¿no? Y sin embargo, pues deberemos intentar, en lugar de dejarnos que nos arrastre por la influencia de nuestro apego, entonces intentar pues minimizar y reducir el apego, ¿no? 단데 빼셔야 돼 빼나 킨지 교배 매스거라 빼나 소소히 녀고라 소소히 녀고라 빼셔거다 네 된다 말에 소소히 쇼도 버지 미자지 한바를 키여와 있나 또 스타이 한바를 짜가라 키 쇼도 버지나 때라 매지 쇼와 있나 그거라 킨자지 다 때에 한바 이르 짜가 연지라 그래서 다 녀고를 저를 매서나 호 매시 당원에 킨 미자지 유디네 매데 세야 매데 마사이나 아코 체체체주네 아니 쇼년년 엔키 킨셴 딜레 셴베 현다도도 안 치르고 있어. 배나 아주 좀 버지를 메셔나 코티 세모도나 좀 버셔발에 파 누구르바 누구도가 어디 있어요. 배나 미사지를 메셔다다 디다다 코르스 모도바이나 안도 미사 파스타가 파스타가 매 망고 참아는 먹도가 어디 나시제 다고 지 지리네 메디마 세야 토시다 그랬어. 어디 세버 다 빼. Entonces, por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿no? En un pueblo, una ciudad, entonces, empieza pues a arder un edificio, ¿no? Y entonces de edificio a otro edificio se puede extender fácilmente si no intentamos parar el fuego de un edificio, ¿no? Y sobre todo si es una aldea de casas que son todo hecho con techo de pajas y maderas, entonces son muy fáciles de quemar, ¿no? Entonces, desde el principio, ¿no? Cuando una casa está encendida por el fuego, entonces intentar lo más rápido posiblemente pues evitar o parar este fuego, ¿no? Para que no quemen las otras casas, ¿no? Si no, entonces hay mucho peligro, ¿no? De destruir muchas casas. Y pues de la misma forma pues deberíamos tratar con nuestro enfado y apego, ¿no? 다 되네 다 된다 셔. 다 컴버 메시로서 다 키치치 디사마도 참만도다. 다 신다 소소게 나라고 잘라도 되거든. 다 디는 소소 나라 디는 잘라서도 가면은 다 치시디 캔도 그랬지 맞지 맞지게. 더 그래요. 디네 잘라야 싶으나 세르랍데다 소소 배샤랍데나 디 케제 아니 컴버 데블다 메르시도 온 소소 타와다 잘라 자체디 왜저디 캔도 그래 봐. 어디 숨가? Entonces, cuando sucede algún tipo de incendio de una casa, entonces lo principal es intentar proteger la vida de uno mismo, ¿no? Y si es posible, pues de poder recuperar algún tipo de objeto de valores o dinero, si está a mano,
entonces rápidamente pues intentar pues recuperar y coger, ¿no? El dinero o joyas o lo que uno tenga en, sí, de cierta valor, entonces lo coge y pues escapar de ahí lo más rápido posible, ¿no? 간반한 메시지에 라 경민도드나 다 잘라 뒤지 소소 잘라 다 치시디 냠제 안 저저 그래 마도 지게 잘라 야가 대샤 메시지나 안 링마레스 양도가 Y entonces, si uno no se puede con el fuego, entonces uno debería intentar, ¿no? Pues, a ver, coger lo más rápido posible los objetos lo más valioso para ti y pues irse de ahí, ¿no? Pero sin preocuparse, recuperar este objeto de valor tan importante para ti y entonces simplemente intentar parar el fuego sería un poco difícil, ¿no? Que si el fuego es amenazante y es fuerte, ¿no? 다데 더 초딘데 자자 더 변도 쇼가 니보다 변도를 디시 강라 센차네 다 디레스 대신이다 소소게 잘라 나라 강 차세 차바지세게 세르무르 비네데 디페티체 어디 아니 디쪽지고 그랬어 이네 차바 셴바데 가서나 어디 쪽지고 그랬어 디시 제가 매서 다 컨트롤스 거로 다 시단게 시단세디 컨트롤스 거 컨트롤세디 아니 당고 출주지라 컨트롤사 디네 파체체체체 야게겨 했어 버려 맨날 신지 어 제가 출주네 컨트롤사 출주네 고 뭐주 제고 그랬어 야 컨트롤 출주사 내면 저거 공예다 컨트롤 마사베 톱시 제거를 만도 되게 직사서는 안에 컨트롤사 안에 미칠 컨트롤사나 안에 미샤바질레 컨트롤사 안 소도 담가서 나밀레 컨트롤사지 요레스 어 거체도 거레스 로 어디 쓰는 거야 전도를 쓰는 거 다들 Ujú. 제나다 단다 이제 콘로데다다 매니 빼쳐와래 콘로세데 맨 잡을지레스 베나 매게 컴바 치그레 참아치 누구로 봐 빼디신도 콘로세는 개와 치그레스 개와 능그레스 개와 냐지 봤어 콘로세데 개와 능그레스 개와 냐바디다 아니 컴바 치거데 빼쳐와 Ujú. Am, y así que aquí ah, el ejemplo del fuego, del incendio, se puede quemar las casas y las cosas, ¿no? Y de la misma forma, entonces, si no controlamos nuestro fuego de enfado, entonces se puede quemar nuestros méritos, ¿no? Y así que pues debemos intentar controlar nuestro fuego del enfado desde el inicio, ¿no? Cuando está muy, pues muy, ¿cómo se llama? Muy poquito y está que no tiene mucha fuerza, pero está empezando a crecer en ese momento, pues intentar controlar, ¿no? Para que no aumente o no incremente este enfado. Si incrementa este enfado y si uno se enfada con otras personas y entonces luego no solamente con otras personas, también puedes generar enfado con la gente que vive en la misma casa o en misma familia, ¿no? Y entonces así pues puede volver muy peligroso y si dejamos crecer el enfado, ¿no? Y por lo tanto, pues es mejor intentar controlar desde el momento cuando esté muy un poco, ¿no? 어다 딘데we 지 시단 매 시단다 매다 콘지 버려 어디 빼셔 매기게 아니 빼 딘데 시단 매디게 아니 소소게 깨버 동자가 세비 개와디 요사리 산에 콘도 산에 개와 요사리 산에 독바산에서 독네 아니 다치 독서바 요사리 산에 독바산에 아니 데이스도 그렇다 딘데 독바산도 다 딘데디 소소게 녜다 소소게 녜 쳐라 아니 빼 심바지고
차바디 당디 파 도셔 내버스 쇼 로 녀라 차바디 파 동셔 얼어래 도 대면라 도스 다가나 도구 그랬어 내가 차신지에 요 말했어 그래서 콘도사나 그래서 여왕 양야 요리샤 도발레로와 도발레는 야다 소소 녀라 차바디 제면도 우산 제고 그랬어 로 뒤도서 차신 판 쇼르다 Entonces, si generamos tanto el apego y el, sí, si generamos apego hacia los familiares o amigos, y entonces dependiendo de eso también surge el enfado, ¿no? Y entonces y con el enfado y el apego pues crea más problemas. Y entonces, si me dejo llevar por la influencia de mi apego y el enfado, entonces debería tener este miedo, sospecha de que me destruya grandes acumulaciones de méritos del pasado, ¿no? No solamente los méritos acumulados de una vida, sino que los méritos acumulados durante eones. Entonces, con este miedo, entonces intentar pues deshacer, ¿no? De estas emociones negativas, tanto del apego y como el enfado, ¿no? 다진 리바체 이 단다 당데 리바 다기 개와 냠베 된도 삼바 다사제 니버데데 저기 로이마 된도디 돈예 충무 당도 라네 녀외 돈예 로이마 돈예 충주지 아니 당레 스토웨나 걸리제 아니 돈예 첨부 녀외 돈예 서를 스토고레스 돈예 충주지 세모도나 아니 돈예 첨부 스토야 말레세 다사제 니버데 Entonces, otro punto de los beneficios de la práctica de paciencia es si somos capaces de practicar con los pequeños sufrimientos, entonces podremos practicar con sufrimientos mayores, ¿no? Y entonces sobre esto pues hay un verso. 돈야 데이터 사전 데이터 돈야 단행 세바시라 돈야 단행이 세베 콘로 가바 돈야 단행이 세베 돈야 단돌레베 세바티게 콘로 가바 Entonces con la práctica de la paciencia que acepta los sufrimientos voluntariamente y entonces paramos o evitamos los sufrimientos, ¿no? Oda 돈야 단행 세베 때라다 사전인도 빼단 되니 빼 빼지시 되그르데 뭘 빼셔서 디왈도 다셔서 되게 뭘 샤르가 된거라 빼지시 된셔서 단디 데라 사전이 당고 빼단 되니 사전이 빼더니 빼단 된도 Donc, 당연히 봐. 돈에 다니면서 받아라 딱 빼당 되니 다티도 조사를 몰라. 되게 많이 조사서 다 돈인데 이바 사전 이바들라 돈에 충분 당도라네 녀외 돈인기 좀 더봐 잡아라 니 빼당 지체 된도 다 빼지시 된다. Entonces practicando paciencia con los pequeños sufrimientos, evitar crear las causas de sufrimiento en el reino, reino infernal, ¿no? Entonces, para este punto, entonces hay dos temas, ¿no? Y uno es ejemplo y otro es el significado, ¿no? 다 담보 빼드리다 담보 예신단 레네
돈이 녀와 요로시나 다 어다데 벤데리 되나 다 샤르가 들어다 니다 신생물로 이게 랑지 기회 신이당 아소소 조금 도서다 아 제게레상 그러 제게레 다 되나 안 돈이 용도 상상이 담바이나 다 저조레서 저 준비시브레스 그나 아주 돈이 망고 열어 돈이 돈이 아니 요에 돈이 저번도 지게 돈이 아니 도바다 제외 돈이 메도바다 최외 돈이 열어 돈이 개나라 여봐 아니 도바다 제외스나 야고소스의 빈 파마다 벤제다 또 대나 대리상 돈이 따때 돈이 메도바스데 소소 다도가 채나냐 돈이 어디서 걸어 돈이 어디서 따나디 내도가 녀신다 대나사 녀신다 기회신이다 소소 파마 빈자다 더부 정보다 안 도도다 카트에 들어와다 치치치치도 카트 걸어 와 된대 윤디서 봐 돈이 용여래서 어디 지거래 묘한 교를 신나 어떤 데 돈이 용물에 봤으나 아 다들 초주 실질에서 그나 때문에 이 배트나 예 출산 비스톡 쉐브를 해서 말이야 Ujú. Am, entonces, si pensamos en que si me separo de mis amigos, familiares y los maestros maestro espiritual, entonces experimentaré sufrimiento, ¿no? Y entonces está relacionado con este tipo de sufrimiento es entre los diferentes tipos de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento de separarse de los seres queridos o del sufrimiento de encontrarse con lo que no queremos encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, pues preocuparse, ¿no? Del sufrimiento de separarnos de la gente que queremos es insignificante, no es un gran sufrimiento que en comparación con los sufrimientos mayores de los reinos inferiores, ¿no? 네, 아주 셰디 돈에 다는 게 수박이 거다. 근데 사자들 고테나 이치들 고티 돈에 단도 돈에 중요도도 이제 주주주주주주 단에 제도 그래서 아 진짜 용기가 용으로 상대 당고 그래서 돈에 주주질에 안에 빼게 너무가 겨우는 지금 말했어. Entonces aquí es importante, ¿no? Tenemos que tener muy claro, ¿no? Estamos hablando sobre una de las prácticas de la paciencia de aceptar los sufrimientos de una forma voluntariamente, ¿no? Entonces, para hacer la práctica de esta paciencia, entonces también hay diferentes puntos. Uno de los puntos es que si somos capaces de practicar paciencia con los pequeños sufrimientos primero, entonces naturalmente seremos capaces de practicar paciencia con sufrimientos mayores, ¿no? Entonces, el siguiente verso lo que dice es número 72, ¿no? No es preferible que a un condenado a muerte lo dejen en libertad tras cortarle una mano. No es preferible liberarse del infierno por experimentar este sufrimiento humano. 다들 빼셔서 시간 님을 담보되게 빼셔야 와되게 된다 셔야 가나 매지 배나 구멍 구이지 다 내라셔 빼셔거든요 매지 구멍 구이 다 쏟아 다니나 같이 쏟아 다니나 또 쏟제 제 킨다 제비나 다 구멍 구이 다 쏟아 다니다 아니 로직이 지라 쏟아 다니지 아니 그 걸리 제안 타마데라 같이 쏟아 다니 말레스 다 그런 친 요르제 다 그런 라바체야리 깜바체야리 라바이나 또 제바딜레 깜바 라바체야리 저그려 봐 어디시 어 제가 다 소체나 세돈 소체디나 라바체디 그 당그레스나 비스토비네 라바체라 비스마 대기 있으려 봐 어제나 돈에 라바체버 돈이 계속 또 그래세 그거래 Así que sobre este punto de que si practicamos paciencia con los pequeños sufrimientos, podemos practicar
paciencia con sufrimientos mayores. Entonces eso tiene, por un lado, un ejemplo y por otro lado, el significado, ¿no? El ejemplo lo menciona la primera parte de este verso, ¿no? Y entonces, si alguien que está condenado a muerte, entonces después de X años en la cárcel, entonces le dejan en libertad simplemente cortando pues una parte de sus miembros, ¿no? Como un brazo o como una pierna, ¿no? Entonces, por el cambio de ley, entonces si este condenado está liberado, no simplemente cortando una mano o cortando una parte de una pierna, entonces realmente pues esta persona se alegraría porque se estima tanto a su propia vida, entonces es capaz de sacrificar fácilmente una pequeña parte de su cuerpo ante la salvación de su vida, ¿no? 제가 다 로그로와 제가 로와 제가 소체를 제가 타버렸어. 제가 컴바체기 있어. 니다 니다. 나 소체를 타고 있는 컴바체네 라부체네 로그로와. 어디 시거래. 제가 디페디체. 다 된다고서는 다 제가 니에 동예 근데 제가 가르치스를 제가 미진디 미미 아주 밀린 되게 돈에 요에 돈에 저번 도지 돈에 딱 알아서 요에 돈에 돈에 써야 돼 아주 미 돈에 되다 녀에 돈에 그 나갔다 봐 있나 다 그랬으나 녀에 돈에 완 영음에 미 돈에 영이 쓰기로 봐 그이네 어디 쓰고 그래 되게 세야 미티다 녀와도 빼자 아니 라부체 되다 아니 되게 가서 미 돈에 빼자 거 된다 어디래 Y entonces la siguiente parte de este mismo verso, número 72, no es preferible liberarse del infierno por experimentar este sufrimiento humano. Entonces, así que el, el sufrimiento del infierno es como alguien que está condenado a muerte, ¿no? Sin embargo, pues el sufrimiento de nuestro reino humano o de ser humano es pues dejarle a libertad a esta persona que está condenado a muerte, ¿no? Y así que vemos esta conexión, ¿no? Porque el sufrimiento nuestro del reino humano realmente es totalmente insignificante en comparación al sufrimiento tan fuerte, ¿no? Del reino infernal, ¿no? Y entonces, si alguien nos diera elección, ¿qué es lo que prefieres experimentar, ¿no? ¿El sufrimiento del reino humano o el sufrimiento del reino infernal? Por supuesto, entonces estaríamos encantados de elegir experimentar el sufrimiento del ser humano, ¿no? Ajá. Y el siguiente verso es para satisfacer mis deseos he sufrido numerosas quemaduras en el infierno, pero con esas acciones no he logrado los objetivos míos ni de los demás. 밀 돈년디 저랑 돈년디 좀 저런 게 아니 저 뭐도 봐이나 저런 냐오진 같이 살아 있어들이 그러
Entonces, el sufrimiento del reino humano, entonces, en resumen, pues sería el sufrimiento de nacimiento, de la enfermedad, vejez y la muerte, ¿no? O en otro término, también se podría incluir todo el sufrimiento del reino humano en tres tipos, ¿no? El sufrimiento de sufrimiento, el sufrimiento de cambio y el sufrimiento lo que abarca todo, ¿no? 응? No. 말아줘 미 동예세디 삼삼 미 동예라다 이 가서라 카공베기 동예여를 저거 또베기 동예여를 미게 추또 냐죠 셰베 동예여를 와다 동예 추주 된데지 계란 아니 다데 동예 된데지 계란 저 뭐도 봐이나 메뉴바이나 다 계란게 배 예외 동예 소리지다데 가르치네 저 수도 그러면 되고 아시고 예외 동예 지수 나 대해서다 소소라 또 어느 배치 면대배치냐 자된데 당 아지 간 예버들라 아니 배 소와지도 컨트롤이 저거 건제 컨트롤 넣어야 돼 개침을 저거 거에 개침을 손 소와딘이 지민지 Y otro sufrimiento de nuestro reino humano sería el sufrimiento de calor y frío y o tener hambre o sed, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esos son realmente sufrimientos muy pequeños y sufrimientos menores, ¿no? Y si no somos capaces de soportar el sufrimiento del reino humano, entonces, ¿cómo sería capaz de soportar los sufrimientos tan fuertes del reino infernal, ¿no? Sería insoportable y es inaguantable, ¿no? Con lo cual quiere decir que vale la pena practicar paciencia con los pequeños sufrimientos de nuestro reino humano, ¿no? Antes de que experimentemos sufrimientos mayores y tan fuertes y tan intensos en el futuro, ¿no? Para poder evitar todos los sufrimientos mayores, entonces hay que practicar paciencia con los pequeños sufrimientos que enfrentamos en nuestra propia vida. 제가 녀외 동예세디 아니 녀외 동예디 요럴 때는 찍어래 요디 가서 저 컨트롤해 그래서 컨트롤 만다도 돼 녀외 동예기 요디 도시디 컨트롤해 컨트롤 만다나 아니 녀와지 요디 싸서 제가 녀와지 요디 너와 치와라 오늘 컨트롤 꽉 넣었어 내도 초지디 너 미지 제가 컨트롤이 녀와지게 요래도 왔어 근데 동예 요래도 딱 초지 넣어서는 안 녀와 동예 좀 누구 왔어 다 그래 봤다 요 너나 레오니 말어 어디 있어 Y así que los sufrimientos de infierno tienen causa, ¿no? La causa del sufrimiento infernal es el enfado. Entonces, si no controlamos el enfado o si no dominamos nuestro enfado con la práctica de paciencia, entonces no hay forma de evitar, ¿no? el sufrimiento tan grande, ¿no? Del reino infernal. Y por eso... Perdona, espera, un poquito me ha saltado la página. Ok, y entonces esto, ¿no? Que si no soy capaz de soportar ni siquiera los sufrimientos del presente, ¿por qué no controlo el enfado que será la causa del sufrimiento infernal, ¿no? Oye, acá solo con puntos de esas. Dos. Ok, y hoy paramos aquí. Eso es todo.
de eso, tiene que ver. Tiene que tinda sumba de conde chitanson, de tinda sumba na ma yo mare. Tinda niba na la, tinda nibe gi, tinda nibe tari shila resha, shibal redo. Tinda nibe tari shibal resha. Ajá, Garnada de. Tinda sumba sí, na la, maaso se de tinda sumba ni se. sí. Tinda sumba Chintu nga sumba la jagan, nga jagan nga me, chintu sumba yo, aleros. Ujú. nga me nagadina le yo mare, nga jagan re. Ajá. Así que la próxima enseñanza sería en febrero, el día Tarishiru, ¿vale? Chinaniba, Tinda nibe tari shibal resha. sí, 4 de febrero. Y también había programado para el día 4 de marzo, pero Geshe-la dice que no estaría aquí en marzo. Él estaría de viaje en la India. 비벨레 사카디 체도와 뭐 진짜 숨을 Ajá. 들어가지 때 나가지나래 영어를 아니, Shibala Yomarwa. 진짜 Shibala. 시원에는 나가지는 내 Shibala 시원에 Yomar. Shibala iko Shamido. Sí. 민도 Ujú. 숨발라 가요 나가지는 영 Sí. Ok. Y así que en marzo no habrá la enseñanza de Geshe-la. Y luego en abril tampoco, porque según el programa no está puesto en abril. 어디래 근데 지금 진짜 시바인데 거 진짜 시바가 진짜 시베터리 나주 뒤에 고바도 살래 Ajá. En el mes de abril sí que Geshe-la tendrá un curso en el centro de Oselín. Sí, en el mes de Semana Santa, digo, en la fiesta de Semana Santa, desde día 5 hasta 9 abril. 다리 5, 냠미실라 de 다리 abril. Sí. Ah, los, 다리 나주 뒤에 sí, sí, de 5 de abril hasta 9 de abril. 어디 이래야 돼 어디래 어디 지나도 갖고 가 있나? 약도가 신문에 한번 때지. Ujú. Y así que como, sí, para que sepamos, ¿no? Ok, ujú. 좋지. Ok, muchas gracias. Buenas noches. 다시 다시 베게 정신 Mendala, 단계도 민대배워 정원한다 Chöbara, Guru Rama, Mendala, Kamiriya, Taya, Majir, Pana, Jeju, Jeva, Nyamba, Meba, Kone, 오늘 공도 Kondo, 배웠다. Bewara, Shu, 파리 라웨 공웨 신가네. Shingan, 간다 Shindan, 대와 Dewa, 공we. Jine, 제레 Sewa, Dewa, 자도 Tende, 베데데 Tabe, 바 Sede, Batote, 장베 바워 제다 제모 공도 상보 Ambote, 대전데 대다 Ra, 군제 Kunje, 야와 Yawa, 대다 Deda, 단제 Kunje, 어때서 제외 야와 단제 Ra, 와가라 저도 나보다 아지 왜 Taji, 나와 때문이야 넘보 Ambo, Cheche, 제대로 뭐라 이제 뭐지 가르잖아 뭐나스 Nuso, 뭐지 todo